जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। छत्रीमंडली, वैष्णव मंडली, बंधुदेर सकलेर चरणे कोटि कोटि प्रणाम जानिए एकटू सुंदर दो चार कथा बक्तव्य एकटू आपनादेर सामने राखबो। सेटा हच्छे कि त्रेता जुग, सत्यजुगेर विवरण आमी भिडियोते बोलेछि। एइबार बला हच्छे एटा त्रेता जुग। त्रेता जुगेर परमायु हच्छे 12,96,000 बत्सर। और এই त्रेता जुगे मानुष छिलो 14 हाथ लम्बा और व्यवहार्य पात्रम रौप्यम, रूपोर थाला घटी बाटी इत्यादि मानुष व्यवहार करत। और त्रेता जुगेर मानुषेर मध्य हिंसा, देश मारामारी इत्यादि ए समस्त जिनिस छिलो ना। सुखे स्वच्छंदे बसबास करेछेन। रूपोर थाला घटी बाटी इत्यादि तारा व्यवहार करत। और ए जुगेर पुण्यटा केमन छिलो? सत्य जुगे तो 4 पुआई पुण्य छिलो, पाप बोले किछु छिलो ना। एइबार त्रेता जुगेते 3 पुआ पुण्य हलो, 1 पुआ किन्तु पाप ढुके गेल, बुझलेन? और त्रेता जुगेतेও मानुष सुखे स्वच्छंदे दिन काटिয়েছে, ठीक कथाई। एवं त्रेताय रामचंद्र अवतार, सत्यते श्रीहरि त्रेताय राम, এটা আমরা জানি। रामचंद्र प्रजादेরকে খুবই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়েছেন। আচ্ছা, তবুও কিন্তু त्रेता যুগেতেও কিন্তু তারক ব্রহ্ম নাম ছিল। দেখুন, আমরা পর্যালোচনা করে দেখছি এই যে তারক ব্রহ্ম নাম, তারক বলতে কি না, তারক বলতে যাহা ত্রাণ করে, ত্রাণ মানে রক্ষা করে, মুক্তি দেয়, জীবকে পাপ থেকে মুক্তি দেয়, অধর্ম থেকে মুক্তি দেয়, সেই রকম যে নাম, সেই নামগুলো ভগবান সৃষ্টি করে সেগুলো জগতের মাঝে প্রচার করে দিয়েছিলেন। তাহলে ত্রেতা যুগের তারক ব্রহ্ম নামটা রাম নারায়ণানন্তং মুকুন্দ মধুসূদনম কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামনম। আর একবার বলে দিলাম, রাম নারায়ণানন্তং